247. 283. Он, смотри, с большой высоты спускается. Вон он. Где это? А, увидел. Это пизда. Вот это нас место нам выбрали, уже 4-й. На голову сыпется, блядь. Это тут, наверное, дрон разведчик спалил, вот тут что, помнишь еще? Да. Вот это нихуя, это нахуй. एक सेकंड आप प्लीज खाली कर दें, एक सेकंड के लिए खाली कर दें जरा सा, एक सेकंड के लिए खाली कर दें। एक सेकंड आप प्लीज खाली कर दें, एक सेकंड के लिए खाली कर दें जरा सा, एक सेकंड के लिए खाली कर दें। आवाज कोई नहीं आया बड़ी आवाज मैं अंदर ही वालेकुम सलाम कितने पड़े हो यार अगर सारों की रोड से गड्डी खली है पंप खोलो और यार गड्डी खोलो जो नवा बंदा उसने 247. 283. Он, смотри, с большой высоты спускается. Вон он. Где это? А, увидел. Это пизда. Вот это нас место нам выбрали, уже 4-й. На голову сыпется, блядь. Это тут, наверное, дрон разведчик спалил, вот тут что, помнишь еще? Да. Вот это нихуя, это нахуй. चलो उठाए थे बगैर